Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Farabbi yassir wa la tu'assir ya Rabb, mudahkan kami semua. Pada Allah kita bersyukur dapat jumpa lagi hari Selasa ini, melanjutkan pembelajaran kitab Durusul Lughah jilid 2, masih di daras ke-16 kita Ad-Darsus Sadis Asyarah. Kemarin kita telah menyelesaikan materi warna untuk muzakkar dengan wazan af'alu, untuk muannasnya fa'la'u. Contohnya sya'run aswadu, rambut hitam, menjadi untuk muannasnya lihyatun sauda'u. Itu materi kita kemarin. Hari ini kita akan bahas judul baru, yaitu al-alamul ma'dul. Al-alamul ma'dul, nama yang dipindahkan atau dialihkan atau yang berubah. Ainal mungkin contohnya Om. Insyaallah, bismillah. Al-alamu Al-alamul ma'dulu. itu sebutannya, al-alamul ma'dul, nama yang berubah. Nama yang dirubah. Hmm. Nama yang dirubah. Al-alamul ma'dulu. Nama yang dirubah, yang dialihkan. Al-alamul ma'dulu ma'nahu alladhi taghayyara min halatin ila halatin ukhra. Wa yakunu ala wazni fu'alu. Al-alamul ma'dul adalah Al-alamul ma'dul adalah keadaan yang berubah. Keadaan yang berubah dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Kata yang berubah dari satu keadaan lain. Kata yang berubah dari suatu keadaan ke keadaan yang lain. Dan wayakunu ala wazni fu'alu. Dan mengikuti wazan fu'alu. Atau berada di atas wazan fu'alu. Berada di atas wazan fu'alu. Kemudian bawahnya al-alamul ma'dul. Al-alamul ma'dulu mamnu'un minas sarfi. Al-alamul ma'dul itu tidak boleh. Al-alamul ma'dulul itu tidak boleh ditanwin. Mamnu, dilarang. Amsilatun contohnya Umaru, Zufaru, Hubalu, Zuhalu. Qila inna aslaha, dikatakan sesungguhnya seaslinya adalah Amirun. Jadi Umaru berasal dari Amirun. Zafirun asal dari Zufaru. Habilun berasal dari Hubalu. Asal dari Hubal. Berasal dari Zuhalu berasal dari Zahilun. 4 kata ini Om ya. Oh, hanya 4 ini Ustaz ya? Ya, kebanyakan 4 ini. Umar, Zufar, Umar, Hubal, Zufar, Hubar, Zuhalu. Zuhal. Zuhal. Umaru. Ini Om. Pertama Umar. Umar aslinya apa? Aslinya Amaru. Amarun. Amirun. Amirun. Amirun bisa ditanwin. Ini Amirun, dia ditanwin. Amirun. Zafirun. Amirun bisa ditanwin ya? Nah, Ustaz. Bisa menerima tanwin. Sedangkan Umar tidak bisa. Nah, Ustaz. Ikut wazan Fu'alu. Umaru. Zufar juga tidak boleh tanwin. Zafirun. Asalnya ini.
Zafirun. Zafir. Zafirun. Zafir ditanwin Zafirun. kan? Naam Ustaz. Dengan tanwin. Zufar enggak? Hubalu. Hubalu as- habilun. Asalnya habilun. Habilun bisa Asalnya. ditanwin. Naam. Bisa ditanwin. Habil. Hubal enggak ditanwin. Hubal tuh ini om. Maknanya hubalu ismu. Ismu berhala. Dibaca Tom. Hubalu. Hubalu ismu sanamin. Hubal itu Sonamin. Hubal nama berhala. nama berhala orang jahiliyah. Hubal Hubal. paling besar. Zuhal Zuhal asalnya berasal zahilun. ini dia zahil. Zahilun bisa ditanwin. Kalau zuhal tidak ditanwin. Zuhal. Zuhal apa itu zuhal? Zuhalu ismu Zu- Zuhalu ismu kaukabin. Nama zuhal, bintang. nama bintang, nama galaksi. Zuhal. Nama galaksi. Nama galaksi. Bisa om ya? Insya Allah Ustaz. Syukuran. Bu Afwan Aina. Ustaz. Afwan Ustaz. Barakallah. Jazakallah khair. Wa fik Oke. barakallah. Coba baca Umu Yuliana latihan aja kita langsung. Latihan ke-8. Umu Ayu ta'ammal Ta'ammal ma yali. amatilah. Amatilah yang berikut ini. Hmm. Tentang apa ini? Nama-nama Nama-nama isim-isim isim-isim ma'dul ma'dul. Kata yang dirubah dari satu keadaan ke keadaan yang lain. ke lain. Untuk nama yang biasa yang ditanwin Khalidun. Khalidun, Hmm. Hamidun, Aliyun, Hisyamun. Nah, itu bisa ditanwin ya. Naam Ustaz. Nama muzakkar yang biasa Khalid, Hamid, Ali, Hisham. Bawahnya Umaru, Zufaru, Hubalu, Zuhalu. nah, ini dia 4 al-alamul Al-alamul ma'dul. al-alamul ma'dul. Umal aslinya apa? Amirun, Amir. Zufar, Zafirun, Hubal, Habilun, Zuhal. Zahilun. Nah, Hubal ismu sanamin. Ismu sanam. Naam. Wa Zuhal Wa Zuhal ismu kaukabin. ismu kaukabin. Nah, syukran. Afwan. Berarti kalau mamnu minas saraf dia majrurnya dengan apa dia? Mbak Ayu, majrur Fathah. Majrur bil dengan fathah. fathah. Nah, misalnya buku ini milik Omar. Kitabu li Umaro. Hadzal hadzal Hada kitab. hadzal kitabu li Umaro. Nah, li Umara. Lam harfu jar Umara isim Ismu majrurun majrurun. bil Majrurun bil fathah. fathah li'annahu mamnu'un. Mamnu'un minas sorfi. Nah, syukran. Umu Afwan. Ayu. Barakallahu fikum. Afid baru. Ada Umu Hafsah sudah hadir Umu Hafsah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku ikut nyimak Ustaz. Fadhali Om. Selesai Masih di kerjaan dalam rumah ini. Iya, nyimak daras aja Ustaz. 16 kita Om. Daras 16 ya. Belum punya Ustaz bukunya surat 2 mah. Ada Om. Simak mungkin di Hmm, layar ya. ya. Ya, nyimak di layar aja Ustaz. Umu Faiza mungkin kita ulang. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Umu Said juga. Ahlan bik Ustaz, afwan telat masuk. Syukran gabung kembali Om. Afwan Ustaz. Umu Alhamdulillah. Umu Faiza ulang ya. Nah, Ustadz, Fadhali Om al-alamu. al-alamul ma'dulu. Ini istilahnya disebut dengan al-alamul ma'dul.
Nama yang Nama yang diubah atau dialihkan dari satu keadaan. dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Di sini ada 4 nama tersebut, Om. Umaru, Yaitu Umaru, Zuhru, Hubalu, Zuhalu. Zuhal, Zuhalu, Al-Alamul Ma'dul. Dan dia mamnu, Mamnu minas sorfi. nggak boleh tanwin. Nggak boleh ditanwin. Khusus 4 ini. Kita biasanya ini, Om. Al-Alamul Ma'dul. Al-alamul ma'dulu mamnu'un minas sorfi. Nah, Alamul Ma'dul tidak boleh. Tidak boleh ditanwin. 4 di sini, Om. Yang pertama Umaru, Umar. Asalnya apa, Umar? Amirun, Amirun. Zufaru, Zufaru, asalnya Zafirun. Hubalu, Hubalu, Habilun. asalnya Habil. Hubal itu apa, Hubal? Hubal ismu, Ismu sonamin. nama. Nama berhala. Satu lagi Zuhalu. Zuhalu, asalnya Zahilun. Zuhal itu ismu Ismu kaukabin. Kaukabin. Nah, ini asalnya nih. Asalnya ini Amirun tuh, Umar asalnya Amirun. Amirun bisa ditanwin. Jangan, Om. Nah, Ustaz. Amir bisa ditanwin. Kalau Umar enggak. Umar minas sarf. Zafirun bisa ditanwin. Kalau tadi Zufar dari ditanwin. Habilun bisa ditanwin. Kalau Hubal enggak. Zahilun bisa ditanwin. Kalau Zuhal enggak ditanwin. Itu asalnya, Om, ya. Nah, Ustaz. Amirun, Zafirun, Habilun, Zahilun. Kita baca syarahnya, Om. Al-alamul ma'dul maknahu Al-alamul ma'dulu. Al-alamul ma'dulu maknahul ladzi tagoyyara min halatin ila halatin ukhra. nama al-alamul ma'dul maknanya adalah Ma'dul maknanya adalah yang berubah dari satu keadaan ke keadaan yang lain. wa yakunu wazni, Ala wazni fu'alu. dan dia di atas wazan Berada di atas wazan fu'alu. al-alamul ma'dul Ma'dulu mamnu'un minas sorfi. al-alamul ma'dul Ma'dulu terlarang dari tanwin. ketika dijarkan dengan Ya, fathah, fathah. Na'am. majrur bil Majrurun bil fathati. li'annahu mamnu'un Li'annahu minas sorfi. amsilatun, Yang mana, Ustaz? bawahnya Amsilatun, Umaru, Zufaru, Hubalu, Zuhalu. Kita inna aslaha Amirun, Zafirun, Habilun, Zahilun. itu contohnya Umar, Zufar, Hubal, dan Zuhal. Ila, ada yang mengatakan asalnya katakan asalnya dari Amirun, Zafir, Zafirun, Habilun, Zahilun.
Ke Umar asalnya Amirun. Zufar asalnya Zafirun. Hubal asalnya Hamilun. Zuhal Zahilun. Syukran. Faizah. Afwan Barakallah. Ustaz. Wafik barakallah. Jazakallah khair. Ya, oke, Om. Sama Umu seperti tadi Umu Jihan. Latihan ke-8, Om. Ta'ammal. Ta'amal ma yali. Amatilah. Amatilah apa yang berikut. Ah. Nama yang ditanwin Khalidun. Khalidun, Hamidun, Aliyun, Hisyamun. Itu ditanwin semua, Om, ya. Iya, nama Ustaz. Contohnya lagi Zaidun. Contoh lagi seperti Bilalun, Abbasun. Itu bisa ditanwin. Yang di bawah Al-Alamul Ma'dul. Umaru. Umaru, Zufaru, Hubalu, Zuhalu. Nah, ikut wazan Fu'ala, Fu'a. Fu'alu. Fu'alu. Bagus. Fu'alu. Ya kan? Nama Hubalun ismu. Hubalu ismu sonamin. Hubal itu Wazuhalu, iya, Hubal nama berhala. nama berhala. Zuhal. Wazuhalu ismu kaukabin. Zuhal nama. Nama bintang. Nah, syukran. Afwan Ustaz. Dan barakallahu fiik. Wafik barakallah. Ummu Siti Radhiyah mungkin. Ya Latihan Ustaz. ke-8. Ta'amal. Ta'amal ma yali. Amatilah apa yang berikut ini. Nama yang ditanwin Khalidun. Khalidun, Hamidun, Aliyun, Hisyamun. Nah, bawahnya Nah, Alamul Ma'dul. Al-mamnu Al-alamu. Al-alamul ma'dul. Al-alamul Ma'dul. Nama yang Nama ditukar. yang diubah. Ditukar. Nah, yang diubah. Ikut wazan apa dia, Om? Wazan fu'alu. 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 Nah, Contohnya okay. Umaru, Zufaru, Hubalu, Zuhalu. itu semua ikut wazan. Ikut wazan fu'alu. Dia mamnu Minal sorfi. Tidak boleh ditanwin. Hubalu ismu. Hubalu ismu sonamin. Hubal nama. Hubal nama berhala. Wazuhalu. Wazuhalu ismu kaukabin. Itu nama bintang. Bintang. Galaksi. Bintang-bintang. Galaksi. Boleh ya? Boleh insyaAllah. Ya. Barakallahu Ustaz. Berikutnya ada Ummu Karlina mungkin. Naam Ustaz. Ta'ammal. Ta'ammal ma yali. Amatilah berikut. Hamidun. Khalidun. Hamidun. Aliyun. Hisamun. Umaru. Zufaru. Hubalu. Zuhalu. Itu disebut al-alam apa, Om? Al-alamu. Apa tadi? Al-alamul ma'dul. Al-alamul ma'dul. Ma'dul. Al-alamul ma'dul. Wazannya apa tuh?
Wazannya fu'alu. 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 Umar aslinya apa? Umar aslinya Amirun. Naam. Zufar, Zafirun. Ya, Hubal, Habilun. Zuhal, Zahilun. Zahilun. Naam. Hubal ismu Hubla. Hubal, Hubal Hubal. ismu Konamin. Nama Nama dari berhala. Wazuhalu, Wazuhalu ismu Kaukabin. Nama Zuhal, bintang. bintang. Syukran. Oke, Ardina. Naam. Berikutnya ada Ummu Fatimah mungkin. Nah, Ustaz. Ta'ammal. Ta'amal ma yali. Langsung Khalidun. Khalidun, Hamidun, Aliyun, Hisyamun. Itu bisa ditanwin ya, Om. Nama muzakkar. Ya kan? Sekarang bawahnya Umaru, Zufaru, Hubalu, Zuhalu. namanya disebut apa ini, Om? Al-alamu. Almul Ma'dulu, Nah, ikut wazan Fu'alu. fu'alu. Nah, fu'alu. Umar aslinya Amirun, Zufaru, Zafirun, Hubalu, Habilun, Zuhalu. Zahilun. Nah, Hubal ismu Hubal ismu Sonamin, nama berhala. nama berhala. Zuhal Zuhal ismu Kaukabin, nama bintang. bintang, galaksi, bintang-bintang, planet. Kalau najmun bintang, juga kan? Ya, Ustaz. Syukran, Fatimah. Afwan, Ustaz. Barakallahu fiik, Fatimah. Barakallah. Ibu Mada ada? Coba Ustaz. Fadli, Om. Ta'amal mayali. Perhatikan Langsung. ini. Khalidun, Hamidun, Aliyun, Hisyamun. Umaru asalnya dari Amirun. Bagus. Zufaru. Zufaru asalnya dari Jafirun. Hubalu asalnya dari Habilun. Zuhal. Zuhal asalnya dari Jahilun. Disebut apa nama empat ini? Al-alamu. Alamul Ma'dulu. Ma'dul. Dia mamnu Mina sorfi. Hubal ismu. Hubalun ismu sonamin. Nama berhala. Wazuhal. Wazuhalu ismun kaukabin. Nama-nama bintang. Dibaca ismu gitu. Kenapa Ustaz? Ismu pengucapannya. Ismu. Kaukabin. Nama-nama. Ulangi coba. Zuhalu. Zuhalu ismu kaukabin. Nama bintang-bintang. Bintang-bintang. Kok nama-nama? Nama bintang-bintang. Syukran Ibu Mada. Ya, Afwan. Nama bintang. Ummu Sayyid mungkin? Hadir. Hadir Hasan. Ta'ammal ma yali. Ta'ammal ma yali. Khalidun, Hamidun, Aliyun, Hisyamun. Bawahnya. Umaru. Asluha. Umar Asluha Amirun. Zufaru asluha Zafirun. Hubalu asluha
Habilun. Zuhal. Zuhalu asluha zahilun. Semua disebut al-alamu Semua disebut al-alamu ma'dul. dan mamnu' minah. Dan dia hukumnya mamnu' minas sarfi, tidak boleh ditanwinkan. Hubal ismu. Hubal ismu sanamin. Zuhal. Zuhal ismu kawakibin. Kaukabin. Hubal nama berhala. Zuhal nama. Nama bintang, nama berhala dan nama bintang. Hubal nama berhala. Zuhalu nama bintang. Salam ya. Insyaallah Ustaz. Alhamdulillah. Pelan-pelan. Barakallah Ustaz. Jazakallah khairan. Ya, Umuruli Azka mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa marhaban. Bagi Azka. Ustaz. Afwan Ustaz, baru bisa. Fadhil Ta'ammal. Ta'ammal mayali. Perhatikanlah di bawah ini ya Ustaz. Ta'ammal perhatikanlah atau amati. Amatilah bawah ini. Berikut ini. Berikut ini. Khalidun. Khalidun, Hamidun, Aliyun, Hisamun. Aliyun tasydid. Aliyun, Hisamun. Umaru. Umar asalnya. Umaru. Kamu Ustaz? Umar asalnya. Umar asalnya Amrun ya Ustaz. Apa tadi ya? Amirun. Amirun. Amir. Ini Amirun. Amirun tuh. Nah, Ustaz. Tanwin ya. Amirun. Kemudian Zufar. Zufaru. Asalnya Zafirun. Zafirun betul. Zafirun. Hubal. Hubalu asalnya Habilun. Habil. Dia nama apa dia? Habil. Nama berhala. Nama berhala. Habil. Kemudian Zuhal. Zuhalu. Asalnya. Zuhalu Zahilun ya Ustaz. Ini asalnya Zahilun. Ditanwin. Zahilun. Hubal ismu. Hubal ismu sonamin. Nama-nama berhala. Sonamin itu Ustaz? Berhala, patung berhala. Oh, nama-nama patung berhala. Sonamin. Wazuhalu ismu kaukabin. Wazuhalu adalah nama-nama bintang. Nah, bintang-bintang galaksi. Kaukabin. Nah, syukran. Afwan Ustaz. Murni Askabar. Maafkan barakallahu Ustaz. Ummu Fitri mungkin ta'ammal. Ta'ammal ma yali. Langsung. Khalidun, Hamidun, Aliyun, Hishamun. Sekarang ma'dul. Umaru, Zufaru, Hubalu, Zuhalu. Umar asluhu. Umar asluhu Amirun. Zufar asluhu Zafirun. Hubal asluhu Habilun. Zuhal asluhu Zahilun. Semuanya disebut al-alamu. Al-alamul ma'dulu. Nah, dia mamnu minas sorfi. Hubal ismu. Hubal ismu sonamin. Hubal isim nama berhala.
Zuhal. Wa Zuhal ismu kaukabin. Zuhal is nama galaksi atau bintang. Bintang galaksi. Syukran. Afwan Ustaz. Mufitri bar. Wafik barakallah. Ummu Hafsah. Nama Ustaz. Ta'amal ma yali. Perhatikanlah apa yang berikut ini. Khalidun, Hamidun, Aliyun, Hishamun, Umaru, Zufaru, Rubalu, Zuhalu. Umar asluhu Amirun. Zufaru asluhu Zafirun. Rubalu asluhu Habilun. Zuhalu asluhu Zahilun. Disebut al-alamu. Al-alamu ma'dulu. Al-alamu ma'dulu. Dia Mamnu minas sarfi. Kemudian Hubalu ismu sonamin. Wa Zuhalu ismu kaukabin. Syukran. Insyaallah bisa semua ya. Ummu Saidah mungkin kita baca materi baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan salam Saidah. Ahlan bi Ustaz. Kita baca Al-farqu baina Umaru wa Amrun fil kitabati. Perbedaan antara Umar dan Amar dan Amrun gitu. Dan Amrun dalam penulisan. Umar dia termasuk al-alamu al-ma'dul. Al-ma'dul ala wazan fu'alu. Dia Mamnu'un minas sarfi. Nah, kan ada baina tadi tuh, baina kan zarful makan, kata keterangan tempat. Selepasnya mudhaf ilaih, berarti baina Umaru li'anna mamnu baina Umara, fathah dia. Nah, Ustaz. Baina Umara, tapi nggak baca Amrun nggak apa-apa. Sedangkan Amrun bisa ditanwin ya. Nah, Ustaz. Amrun bisa ditanwin. Fungsi huruf wawunya untuk membedakan dia. Wawunya ini nih, wawu Amrun, untuk membedakan antara dia dan Umar. Ini ya. Yuk kita baca ya. Musaidah. Umaru wa Amrun. Umar dan Amar. Al-farqu bainahuma, perbedaan di antara keduanya. Wahid. Umaru mamnu'un minas sarfi wa Amrun laisa mamnu'an minas sarfi. Ini yang pertama perbedaannya. Umar tidak boleh ditanwin. Dan sedangkan Amrun boleh ditanwin. Bisa ditanwin. Tanwin. Gitu ya. Nah, Ustaz. Roknya gitu. Itu perbedaan al-awwal. Yang kedua as-tsani al-wawu fi Amrin litafriqi bainahuma fil kitabati. Huruf waw pada Amrin untuk membedakan di antara keduanya dalam penulisan. Kalau Amrun pakai waw. Umar nggak menggunakan waw. Itu yang kedua, perbedaan antara Umar dan Amrun. Yang ketiga as-salis
Salis fil i'rabi Dalam amrun dalam apa dalam ini? i'rabnya. Segi I'rab i'rab perubahan akhir kata ya. harokat. I'rabnya. Amrun Amrun yarfa'u bidhammati. yurfa'u. Amrun yurfa'u bidhammati. Wa yunsabu Wa yunsabu bil fathati wa yujarru bil kasrati. Nah, kata amrun Kata amrun dirafa dengan dhammah dan nasabnya dengan fathah dan jarnya dengan kasrah. Nah, seperti kata biasa dia kan? Nah, Ustaz. Seperti kata biasa. Marfu bi dhammah, mansub bil Fathah. majrur bil kasrah. Nah, kita lihat di sini. Contohnya ya. Yang marfu bi dhammah Nomor 3 aja jelas. Nih. Amrun talibun jadidun. Amr seorang pelajar baru. Nah, pelajar baru. Amrun sebagai mubtada marfu'un bidhammati. Saya mubtada dia marfu bi dhammah. Dhammahnya di atas huruf Ra. Sedangkan wawunya al-wawu litafrid. Sebagai pembeda Antara diri dan Umar. Pembeda. Talibun khabarun marfu'un bidhammati. Nah, talib sebagai khabarnya. Jadidun na'tun. Na'at marfu juga bi Marfu'un bidhammati. Na'at marfu bi dhammah. Itu yang marfu ya. Nah, Ustaz. Sekarang yang mansub dengan apa dia? Mansub bil fathati. Contohnya Sa'alal mudarrisu amran as'ilatan katsiratan. Guru bertanya kepada Ammar dengan banyak pertanyaan. Guru bertanya kepada Ammar dengan pertanyaan yang banyak. Amran sebagai apa ini? Maf'ulun bihi, Ustaz. Maf'ulun bihi. Mansubun bil fathati. Mansub dengan fathah. Seperti kata biasa kan? Nah, Ustaz. Seperti kata biasa. Sa'al mudarrisu Muhammadan. Dimansub bil fathah. Yang majrur bawahnya Liman hazal qalamu. Milik siapa? Milik siapa pulpen ini? Huwa li Amrin. Dia milik Amar. Amar. Lam harfu jarrin. Amrin ismun majrur. Majrurun bil fathati. Mana fathahnya? Di bawah ra, Ustaz. Bukan fathah itu. Oh, afwan, Ustaz. Majrurun bil kasrati. Bil kasrah. Majrurun bil kasrah. Wal waw litafriq. Bainahu wa baina Umar. Antara dia dan Umar. Nah, jadi dibaca tanwin kasrah ya. Nah, Ustaz. Marfu bil waw amrin tuh bisa berubah. Bisa berubah kan? Nah, Ustaz. Amrin gitu. Bisa berubah. Kita lihat ini. Bisa berubah. Ini. Kalau amrun. Tuh. Dari marfu. Amrin. Marfu
Marfu bi marfu'un bidhammati, mansub marfu'un bil fathati, majrur. majrurun bil kasrati. Nah, itu khusus kasrah. Amrun, amron, amrin. Bisa berubah ya. Nah, Ustaz. Jadi tanwin. Nah, sekarang Umar. Amma Umaru. Amma Umaru fayurfa'u bidhammati wa yunsabu bil fathati wa yujarru bil fathati li'annahu mamnu'un minas sarfi. Adapun kata Umaru, Umaru maka dia dirafa dengan dhammah dan dinasab dengan fathah dan dijar dengan fathah karena Sah. dia mamnu'un minas sarf, dilarang tanwin. Tak boleh tanwin, betul. Ini majrurun bil fathah. Bukan dengan kasrah dia. Baca contohnya ya. Umar, Umaro, Umaro. Ini dua dia. Opsinya ada dua. Contohnya baca. Yang apa namanya? Marfu. Sini kan ya. Contohnya di bawah. Contohnya ada di sini. Misalnya Umar diganti aja Umar seorang pelajar laki-laki. Umar seorang pelajar laki-laki. Umaru Talibun. Talibun jadidun. Nah, Umar talibun jadidun. Ini contohnya yang marfu Umar. Daraba Umaru Amran. Umar memukul Amar. Nah, daraba fi'il. Daraba fi'il madhi. Kemudian Umaru fa'ilun marfu'un bidhammati. Nah, amronnya sebagai maf'ulun bihi mansubun bil fathati. Nah, sekarang yang mansub. Atau yang mansub di ya lagi. Mana selanjutnya? Ini mansub. Kebalikannya dia. Yang memukul sekarang Amr. Daraba Amrun Umaro. Amr memukul Umar. Nah, di sini Umar sebagai maf'ulun bihi mansubun bil fathati. Mansub bil fathah. Objeknya ya. Nah, Ustaz. Objek yang dipukulnya. Mansub bil fathah. Sekarang yang majrur bil fathati. Fathah juga majrurnya. Kita lihat di sini dengan huruf jar di sini. Ada ya. Misalnya kitab ini milik Umar. Hazal kitabu li Umara. Nah, milik Umar. Buku ini milik Umar. Lam harfu jar. Umar. Ismun majrur bil majrurun bil fathati li'annahu mamnu'un
minas sarfi. Ini Umara. Ini Umar dengan fathah ya, bukan dhammah. Nah, Ustaz. Ini Umara dengan fathah. Ini Umara gitu. Ada huruf jar kan? Maaf, Ustaz. Lamnya huruf jar. Ini Umar. Kemudian yang keempat, Ar-Rabi' tabaqa. Ar-rabi tabaqal wawu bi amrin fi halat Fi amrin tabaqal wawu. tabaqal wawu fi amrin fi halatayir raf'i wal jarri. Huruf wawunya tetap Huruf ada wawunya tetap pada kata pada amrin. pada kata amrin. Tertulis tetap ya. Nah, Ustaz. Bila atau kapan itu? Dalam dua keadaan. Dalam dua keadaan, ketika rafa dan jar. Nah, ketika rafa, ketika marfu di dhammah, dijar dengan kasrah, huruf wawunya tetap ada. Ya, dibaca amrun dan Amrin. amrin tuh. Dibaca ada. Kita tulis ada huruf wawu tertulis tetap ada. Wa tuqlabu. Wa tuqlabul wawu alifan fi halatin nasbi amran. Dan wawunya diganti Dan wawunya diganti dengan alif pada keadaan nasab. Contohnya amran. amron tuh alifnya diganti, wawunya diganti Wawunya diganti alif. ra'aitu amron tuh. Amron. Jadi alif kan wawunya hilang kan? Nah, Ustaz. Ditukar alif. Amron. Dalam keadaan Nasab. nasab. Syukran Saidah. Barakallahu. Wafikum barakallah. Ya, kita kembali ke Ummu Ainal mungkin. Latihan 9. Ta'ammal. Bismillah. Mayali. Ta'ammal mayali. Perhatikan. Kerjakan yang berikut. Nah, ini pembahasan tentang pengucapan kata Amrun dan Umar ya. Insyaallah, Ustaz. Nah, bentar kita kecilin dulu. Hamzah. Yang pertama Hamzah. Hadza talibu. Hamzah. Hadza talibu ismuhu Amrun. Siswa ini, pelajar ini. Pelajar ini namanya Amar. Itu dalam keadaan marfu' ya. Naam, Ustaz. Marfu' bidhammah. Isnan. Aina Amrun? Di mana? Di mana Amar? Amrun juga di sini dibaca marfu'. Marfu' bidhammah. Bidhammah. Marfu'un bidhammah. Salasa. Daraba Amrun Umara. Amar memukul Umar. Nah, di sini Amrun sebagai Amrun marfu. Fa'il. Fa'il. Fa'il marfu'un bidhammah. Fa'ilun marfu'un bidhammah. Kemudian Umara. Na'am. Arba. Amrun talibun jadidun. Sebagai Amar pelajar yang baru. Marfu'un sebagai mubtada marfu'un bidhammah. Sekarang dalam keadaan mansub. Ba. Ara'aita Amran? Apakah kamu melihat Amar? Amran sebagai maf'ulun bih. Betul, objek dari ra'aita. Objek dari Apakah kamu melihat Amr?
Apakah Sebagai kamu apa? melihat Amar Sebagai apa dia, Om? sebagai maf'ulun bih, Ustaz? Ulun bihi mansubun. Mansubun bil fathah. Nah, Isnan. Isnan. Sa'alal mudarrisu amran as'ilatan kasiratan. Guru bertanya. Guru bertanya kepada Amar pertanyaan yang banyak. Amr juga di Amar sini sebagai maf'ulun bih juga, Ustaz. mansubun. Mansubun bil fathah. Nah, Fathah. Salasa. Salasa, daraba Umaru Amran. Umar memukul Amran. Amran juga sebagai Maf'ulun bih juga, Ustaz. Mansubun bil fathah. nah, sekarang dalam keadaan majrur. Dalam Majrur. keadaan majrur. Nah, Ustaz. Hada kitabu Amrin. Ini buku Amar. Nah, hada isim. Hada isim isyarah. Wa huwa mubtada. Wa huwa mubtada. Kitabu. Kitabu khabar. Wa huwa mudhaf. Wa huwa mudhaf. Amrin mudhafun ilai. Majrurun bil kasrah. Kasrah. Sedangkan wawunya lit tafriq. Wawunya fungsinya apa itu? Fungsi wawu untuk membedakan lit tafriq. Untuk membedakan, nah, Ustaz. Antara dia dan takrir. Takrir. Nah, Ustaz. Lit tafriq. Lit tafriq. Takrif. Ini di nomor 3 atau nomor 2. Al-waw Litafriq. Litafriq. Nah, Ustaz. Tafriq. Faraka, Ustaz ya. Dari faraka, Ustaz ya. Nah, dibaca al-waw fi amrin. Al-wawu fil amrin litafriqi bainahuma fil kitabati. Huruf waw pada kata amrin. Huruf waw pada kata amrin untuk membedakan antara keduanya pada penulisan. Bedakan. Kalau Umar nggak pakai waw kan? Nah, Ustaz. Amrin pakai waw. Nah, Ustaz. Nah. Sekarang dalam keadaan majrur lagi, liman hadal qalamu huwa li amrin. Milik siapa? Milik siapa pulpen ini? Dia milik Amrin. Lam harfu? Lam harfu jar. Amrin ismu jarin. Ismun majrur. Ismu majrur. Majrurun bil kasrah. Al-waw lit tafriq. Al-waw lit takrif. Tafriq. Faraka. Tafriq. Salasa. La'ibtu ma amrin. Saya bermain bersama Amrin. Amrin ismu jar. Isim majrur. Mudhaf ilaih dia. Ada ma'a. Ma'a, Ustaz. Ma'a zarfu. Ma'a zarfu makan wa huwa mudhaf. Amrin mudhafun ilaih. Majrurun bil kasrah wa waw litafriq. Litafriq. Bawahnya kesimpulan di bawahnya amrun amrin. Amrun amru. Amran umara. Amrun umara. Dari atas lo aja. Oh, nah, Ustaz. Amrun amran amrin.
Itu bisa Umara. berubah ya. Naam, Ustaz. Amrun bisa ditanwin ya. Naam, Ustaz. Dalam keadaan marfu, mansub dan Majrur. majrur. Marfu bi Marfu bil dhammah. Mansub bil fathah. Majrur bil kasrah. Wal waw lid. Waw lit tafriq. Nah, sedangkan Umar mamnu minas saraf. Umaru mabnu minas saraf. Dibaca Umaru. Marfu bil dhammah. Umara mansub bil fathah. Mamnu minasar. Umara bil kasrah. Majrur bil fathah. Bil fathah Li'annahu mamnu minasar. Syukran. Afwan Ustaz, jazakallah khair Ustaz. Ya, Mufaiza langsung mungkin ta'ammal ma yali. Ta'ammal ma yali. Hamzah. Wahid. Hadat tolibu smuhu amrun. Isnan. Aina amrun. Salah. Doroba amrun umaro. Amrun tolibun jadidun. Amrun tolibun jadidun. Amrun sebagai mubtada. Marfu'un bidomah. Al-waw Lit tafriq. Ba yang mansub. Ba. Wahid. Aro'aita amron. Senan. Ta'alal mudarisu amron as'ilatan kasirotan. Alasa. Doroba Umaru amron. Amron di sini sebagai apa? Doroba Umaru amron. Amron sebagai maf'ul bih mansub bil fathah. Nah, wawunya hilang ya. Diganti? Ustaz, diganti dengan alif. Alif. Ganti alif wawunya. Jim yang majrur. Jim. Wahid. Hada kitabu amrin. Sinan. Liman hadzal qalamu wa li amrin. Li amrin. Lam harfu jarin. Amrin isim majrurun bil kasroti. Al-waw litafriq. Alasa 3. Alasa la'ibtu ma'a amrin. Dibaca kesimpulan di bawah amron amrin. Itu bisa ditanwin ya. Nah, Ustaz. Sedangkan wawunya ditafrik. Sekarang Umar dalam keadaan marfu Umaro. Dimajrurnya dengan? Dimajrur dengan fathah. Li'anahu mamnu'un minas sorfi. Ala wazan fu'alu. Dan dia al-ismul ma'dulun. Ma'dul. Aslinya amirun. Syukran. Mufaizah. Barakallahu fikum. Barakallah. Jazakallah. Iya, Umus Siti Radiyah mungkin hadirah. Tak ada. Umu Ayuliana mungkin. Umu Ayu. Na'am Ustaz. Ta'ammal ma yali. Na'am. Hamzah. Hada talibus muhu amrun. Isnan. Aina amrun. Salasah. Doroba amrun umaro. Amrun. Doroba fi'il. Fi'lun maudin. Amrun fa'ilun marfu'un bidomah. Al-wawu li tafriq.
Ditafrik untuk membedakan. Arba'ah. Arba'ah amrun talibun jadidun. Ba dalam keadaan mansub. Ba wahid ara'aita amron. Isnan sa'alal mudarrisu amron as'ilatan kasiratan. Salasa. Daraba Umaru amron. Yang memukul siapa itu? Yang memukul Umar. Umar marfu' bi Marfu'un bi dhammah. Sedangkan yang dipukul Amr. Amron mansubun. Mansubun bil fathah. Wawunya mana wawunya Wawunya hilang karena dia mansub. Diganti jadi alif. Ganti alif. Sahih. Jim dalam keadaan majrur. Hadza kitabu amrin. Isnan kitabu liman mudaf. Kitabu mudaf marfu' bi dhammah. Amrin mudafun ilaihi. Majrurun bil kasrah. Wal waw Al waw litafrik. Tafrik. Al waw litafrik. Isnan liman hadal qalamu huwa li amrin. Salasa. La'ibatu ma'a amrin. Simpulannya Amrun dibaca marfu dengan dhammah. Amrun marfu bi dhammah. Amrun mansub bil fathah. Amrin majrur bil kasrah. Yang Umar marfu bi dhammah. Marfu bi dhammah. Umaro mansub bil fathah. Umaro majrurun bil fathah. Li'annahu mamnu'un minas sarfi. Ala wazni fu'alu. Fu'alu tadi itu mesti ma'dul ya. Na'am Ustaz. Syukran Ummu Ayuliana. Barakallah. Ummu Jihan mungkin. Ya, na'am Ustaz. Ta'ammal ma yali. Ta'ammal ma yali. Dalam keadaan marfu. Hamzah. Hadza talibu ismuhu Amrun. Isnan. Dan aina Amrun? Salasa. Daraba Amrun Umaro. Arba'ah. Amrun talibun jadidun. Amr murid yang baru. Amrun sebagai mubtada marfu'un bid dhammah. Al waw lit tafrik. Talibun sebagai khobar jadid na'at. Yang mansub ba wahid ara'aita amron. Isnan Sa'alal mudarrisu amron as'ilatan katsiratan. Salasa. Daraba Umaru amron. Daraba fi'il madi. Umaru fa'il marfu'un bid dhammah. Amran maf'ulun bi mansubun bil fathah. Wawunya kemana tuh? Wawunya diganti alif. Mana dalam keadaan fathah mansub. Jim majrur sekarang. Hadza kitabu amrin. Isnan Liman hadzal qalamu huwa li amrin. Salasa. La'ibatu ma'a amrin. La ma'a zarfu makan. Zarfu makan wa huwa mudaf. Amrin Isim majrur. Bukan mudafun ilaih. Mudafun ilaihi. Majrurun
Majrurun bil kasroh. Wal waw Litafrik. Nah, muncul lagi wawunya kan Om? Ya, nah Ustaz. Simpulannya amrun, amran. Amrun, amron, amrin. Nah, sekarang Umar, nggak boleh tanwin. Umaru. Umaru, umaro, umaro. Nah gitu. Nggak boleh kasroh dia. Ya, nah Ustaz. Majrur dengan apa dia? Majrurun dengan fathah. Li'annahu mamnu'un Mamnu'un minas sorfi. ala wazni Fu'alu. fu'alu, ismul ma'lul. Syukran. Afwan. Mujihan. Barakallahu fiik mujihan. Wafik barakallah Ustaz. Musayyid mungkin. Musayyid ada. Nama hadir Ustaz. Ta'ammal ma yani. Bismillah. Ta'ammal ma yali. Hamzah. Hamzah. Ahid. Hadza tullabu ismuhu Talib. Amrun. Hadza talibu ismuhu Amru. Tanwin Om, bisa dia. Amrun. Oh, na'am Ustaz. Afwan. Hadza talibu ismuhu Amrun. Isnan aina Amru? Aina Amrun? Bagus. Aina isim isim isyarat Ustaz. Isim isyarat. Kata tanya. Oh, astagfirullah. Aina kata tanya. Isim isim Oh, isim istifham, subhanallah. Isim istifham. Dan dia sebagai khabar muqaddam. Sebagai khabar yang dimajukan. Khabar. Nah, isim istifham huwa mubtada, khabar mubtada yang dimajukan. Muqaddam. Khabar yang dimajukan. Amrun berarti sebagai Amrun sebagai mubtada. Pada muakhirun. Nah, Ustaz. Ada ulangi Ustaz. Aina isim istifham wa huwa khabar muqaddam. Bagus. Amrun mubtada muakhar. Bagus. Marfu'un bidhammah. Al-waw lid litafriq. Membedakan. Tafriq. Salasa. Daraba Amru Umara. Ulangi Om. Daraba Amrun wa Umara. Nggak dibaca wawunya. Oh, nggak dibaca ya Ustaz. Daraba Amrun Umara. Bagus. Daraba fi'il madhi. Amrun. Amrun fa'il. Marfu'un bidhammah. Al-waw litafriq. Nah, dia hanya untuk membedakan aja. Nah, Ustaz. Tulis tapi nggak dibaca. Oh, jadi dia wawunya nggak dibaca ya, cuman untuk pembeda antara Umarun dengan Umara ya Ustaz. Betul. Dia hanya ditulis aja, nggak dibaca, nggak pengaruh apa-apa. Amrun gitu aja. Nah. Dengan Umara sebagai Umara sebagai maf'ulun bih. Mansubun bil fathah. Nah, bil fathah. Arba'ah. Amrun talibun jadidun. Bagus. Yang mansub Amrun sebagai awal kalimat. Sebagai mubtada marfu'un bidhammah. Al-waw litafriq. Talibun sebagai khabar marfu' bidhammah.
Jadidun. Jadidun ini naat ya Ustaz. Naat. Marfu juga be. Marfu bidhammah. Yang mansub sekarang musayyid ba. Apa? Ra'aita amran. Apakah kamu melihat? Apakah kamu melihat amran? Amran maf'ulun. Amran maf'ulun bih mansubun bil fath. Bil fathah. Mana wawunya? Kok nggak ada? Wawunya diganti dengan alif ya Ustaz. Karena dalam keadaan? Karena dalam keadaan mansub. Mansub. Isnan. Isnan. Sa'alal mudarrisu amran as'ilatan kasiratan. Guru itu bertanya? Guru itu bertanya kepada Umar dengan pertanyaan kepada Amran dengan pertanyaan yang banyak. Amran maf'ulun. Amran maf'ulun bih mansubun bil fathah. Nah, cukup. Salasa. Daraba Umaru Amran. Umar telah memukul Amran. Coba dibalik. Musayyid yang memukul Umar, yang memukul Amr. Daraba Amran Umaru. Ulangi. Daraba Amrun Umaru. Umara. Objek. Umara ya. Daraba Amrun Umara. Betul. Nah, kalau di sini telah memukul Umar. Amran sebagai maf'ulun bih mansubun bil fathah. Wawunya diganti? Waw diganti dengan alif karena dia mansub. Jim yang majrur. Haza kitabun Amrin. Haza kitabu. Oh, haza kitabu. Subhanallah, mata ini enggak. Apa Ustaz? Haza kitabu Amrin. Ini bukunya milik? Bukunya milik si Amrin. Haza isim isyarah. Wa huwa mubtada. Kitabu khabar. Marfu'un bid-dhammah. Wa huwa mudhaf. Amrin mudhafun ilaih. Majrur bil kasrah. Waw litafriq. Ditulis tapi nggak dibaca. Naam Ustaz. Naam. Isnan. Liman hadzal qalamu. Milik siapa? Milik siapa pulpen ini? Huwa li Amrin. Lam harfu? Itu adalah milik Amrin. Naam Ustaz. Lam harfu? Lam harfu jar. Harfu jar ini. Amrin isim majrur. Majrurum bil kasrah. Al-waw litafriq. Tafriq. Ditulis nggak dibaca. Nah, salasah lain betul ma'a Amrin. Saya bermain bersama Amrin. Ma'a zarfu? Ma'a darfu makan Ustaz. Wa huwa mudhaf. Amrin mudhafun ilaih majrurun bil kasrah. Wal waw litafriq. Ditulis tapi tidak dibaca. Kesimpulannya Amrun Amrun Amran Amrin. Amrun dalam keadaan dalam keadaan marfu bidhammah. Amran waw ini waw litafriq. Amran mansubun bil fathah. Wawnya diganti dengan alif disebabkan mansub.
Amrin. Amrin majrur bil kasrah. Al-waw. Waw wal tafriq. Nah, sekarang Umar. Umaru. Dalam keadaan Umaru. Ini dalam keadaan lamul ma'dul ya Ustaz. Lamul ma'dul. Dan dia mamnu minas sarfi. Tidak boleh di tanwin ya. Gitu Ustaz. Betul, marfu bi Umaru marfu bid dhammah. Umara mansub bil fathah. Umara lagi? Umara majrur bil fathah li'annahu mamnu minas sarfi. Ala wazan fu'ala. Fu'alu. Fu'alu. Makbul kan? Naam Ustaz. Wazan fu'alu. Barakallahu fiik Mas Sayyid. Kan ya Ustaz. Salah-salah aja baca. Enggak ini garisnya ya. Syukran. Afwan Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Barakallah. Ummu Hafsah mungkin Ummu Hafsah. Hadirah. Ummu Hafsah ada? Nah, Ustaz, aku balik. Ya Ustaz. Ta'ammal ma yali. Hamzah. Wahid. Hadza talabu asmuhu. Hadza talibu. Asmuhu Amrun. Ismuhu Amrun. Isnan. Aina Amrun. Aina isim. Istifham. Bagus. Isim istifham wa huwa khabarun. Khabar muqaddam. Bagus. Amrun fi'lun. Mubtada'un mubtada'un marfu'un bidomah. Tadinya mubtada muakhar. Jadi itu dibalik Ustaz ya. Nah, nggak bisa Amrun aina, boleh nggak Amrun aina? Nggak, mungkin kalau bahasa Arabnya nggak boleh, tapi kalau sehari itu biasanya bisa. Iya, tapi betul. Aina haknya di depan ya. Iya, aina ini di depan betulnya Ustaz ya. Jadi Amrun mubtadaun muakhharun. Di Amrun mubtadaun muakhharun marfu'un bidomah. Al-wawu li tafriq. Tafriq untuk membedakan. Bedakan dengan Umar. Jadi ditulis nggak dibaca gitu. Salasa. Doroba Amrun Umaro. Arba'ah. Amrun talibun jadidun. Amrun talibun jadidun. Itu semua dalam keadaan marfu semua. Amrun talibun jadidun. Amrun marfu bidomah semua. Talibun sama. Kenapa? Yang mansub alif aro'aita amron. Salah isnan. Sa'alal mudarrisu amron as'ilatan katsiratan. Salasa Daraba Umaru amron. Daraba fi'il. Daraba fi'lun madi mabniun alal fathi. Umaru fa'ilun marfu'un bidomma. Amron maf'ulun bi mansubun bil fathah. Wawunya mana tuh? Wawunya mana? Oh iya. Wawunya ganti alif. Karena dalam keadaan mansub. Sekarang majrur jim. Hadza kitabun umrin.
Kitabu, mudhof, nggak boleh tanwin. Hadza kitabu amrin. Hadza isim. Hadza isim isyarah. Isim isyarah mabniun alal fathi. Mabni ala sukun. Oh ya, nama Ustaz. Hadza isim isyarah mabniun ala sukun. Fi mahalli raf'in. Fi mahalli raf'in mubtada'un. Bagus. Kitabu. Khobarun marfu'un bidomah. Kitab marfu' bidomah. Mubtada khobar. Khobar. Ya, khobar Ustaz. Apa Ustaz ada tamu? Pulang lagi deh. Kitabun. Kitabu khobar. Kitabu khobarun. Marfu'un bidomah. Wa huwa mudhof. Wa huwa mudhof. Amrin mudhofun ilaihi. Majrurun bil kasroti. Al-waw litafriq. Litafriq. Ditulis nggak dibaca? Iya, ditulis tapi tidak dibaca. Oh iya. Untuk membaca. Isnan. Liman hadzal qalamu, milik siapakah pulpen ini? Huwa li amrin. Lam harfu jarrin. Amrin isim majrurun. Ismun majrurun. Naam. Wa alamatul jarrihi al-kasrati. Al-wawu li tafriq. Salasa la'ibtu ma'a amrin. Kesimpulannya Ummu Hafsah, Amrun. Kesimpulannya Amrun, untuk membedakannya dia ditambahkan wawu. Apabila marfu. Dan Amrun, untuk membedakannya ada alif apabila mansub, dan Amrin ada ditambahkan wawu apabila dia di majrur. Bagus. Dalam keadaan majrur. Sedangkan Umar untuk marfu sama dengan domah, untuk mansub sama dengan fathah, dan untuk majrur dia juga fathah. Li'annahu mamnu' minas sarfi. Ala wazni fu'ala. Fu'alu. Nah, fu'alu fatih hubalu, zuhalu, zufaru. Kan? Isim ma'dul kan? Isim ma'dul. Baru dengar Umar aslinya apa dia Umar Umar aslinya Amirun. Tuh ditanwin. Ya kan? Amirun ini Ustadz Amir raja gitu. Bukan, ini mah pakai ain, Amir. Kalau Amir raja pakai hamzah. Amirul Mukminin tuh. Amir, pemimpin orang mukmin. Amir, gubernur. Bisa ya, maaf saya. Insya Allah Ustaz. Barakallahu fiikum Ummu Hafsah. Udah zuhur, anak izin dulu mungkin. Yang belum baca, sebagian belum baca, afwan. Sampai jumpa lagi besok. Insya Allah kita belajar secara kembali. Allahumma taqabbal minna, subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Waalaikumsalam.